कंप्लेन न करू दे आपने विश्वास करो आपने निमित्त से दे दूसरा मानो निमित्त विश्वास करो Genesis chapter 6 verse 90 section do Genesis 6 verse 90 section do ele ईश्वर का क्वेश्चन दुनिया सब तो हाय बोले से भी नहर तो हाय बोले मुंडाई केले बोले righteous है किसी को शो ताला generation थी blameless है किसी को शो ना एको ताई गलती ऐसे को कभी को पिनाई है तो एकदम righteous ऐसे ताला generation थी ताई निश्चय कुछ पिनाई तो नहीं थी मोई मानो सब के तो हाय बोले भी नहर के तो न हरा को कुछ दो सबिना आज ईश्वर प्राप्त नहीं तो कबूल दिविना दुनिया तो सब तो पिया होशे दुनिया ऊपर जजमेंट तो मुला जज तो है बोले भी ताई के तो अने दो चूज को शदे ना ईश्वर बन है के बशदो मानु खान सब तो निजोर इच्छा भी बेराई से बियगाम को शले भी मोई नुहा के तो हाय जो ला प्रे के ले ताई प्रभुला कथा मनुष्य ताई प्रा मानु के नसाई ताई प्रा कोति थगले भी ताला बिजनेस to be ताला सर्विस to be ताला काम to be ताई एकला थगले भी ताई मन लोग थगले भी इक्किया सी बशे इतने बिति बोई नुहा के तो हाय जो ला प्रे आज सेम अपना फास्टिंग ब्रा आप भी ईश्वर के लोग कोई ना सेम repent कोई ना ईश्वर बा एक दिन पाए आज हम दिन तो आमेन को बोल दिया क्यों ना दुनिया मान के तो हाय जो बोले भी इतु मान के तो ताई फास्टिंग ब्रा दिन ब्रा ताई मुई के जना दिन ब्रा ताई चेंज हो जैसे मुई तक के तो हाय जो बोले ना प्रे दुनिया के हाय जा सब भी आपने के अलग शोस को बिना आमेन साशिले थी निचली सेकंड आशिले तो की कोशिश नहा बोले कोशिश तो आपने तो अल्लाह का सेफ तो निमित्त मोई आपला जनरेशन आपला खानदान के तो सेफ कर दो आपने के तो सेफ करो तो निमित्त आपने निमित्त आर्ट तो बना दे भारत के भीतर सब भारत का कौन कर दे कोशिश ना भारत के कौन कर दे आपने डिजाइन तो भारत कोशिश तो निश्ना सेम तो गैप ना रखी भी दे कोशिश भारत के भी भारत का दो पर तो गांव पर कौन कर दे भीतर भी भारत का कौन कर दे किले बोले पानी तो आएगा नोरा बोल में दे अपनी और एनिमल्स खान के सेफ होने में दे कोशिश तो ईश्वर का नाम के मुरम को ये आए था तो अबे सब की ईश्वर के पुरुष ने दिविना ना होने भी आप लगा काम कैसे आपने पूरी भी ईश्वर का काम कैसे ईश्वर के पुरुष दिविना विश्व मानव प्राण की प्रे ईश्वर के दिशा में तो मैं कहना बहुत तक भी ईश्वर के खेल बोल दे दो होई दो ना आपला बोली तो अपने निचोड़ का खेल कर बिना और आपला आपका विदा अपने विधि कर बिना ईश्वर का अल्लाह की तय काम को ऐसे तय काम करो दो बोले भी आमेन बोलता काम करो ईश्वर के दिशा में तो अमेला बच्चा रास्ता दिन बोले भी पास हो भावना करे तो इम्पॉसिबल ऐसे होए ना ईश्वर के दिशा से अपना विश्वास कर भी हार्ड वर्क कर बिना ईश्वर अपने ब्लेस कर दो कैसे हो नहा होए कुछ तो अपनी तो काम कर भी मैं अपनी के सेव करूं फैमिली के सेव करूं कुछ तो ईश्वर के इन नहा के तो अल्लाह पे बाचा के बोले पढ़ो था किसी हो भी ईश्वर पूरा नहा फेथफुल साइड के किसी तो फेथफुल हो बोल हो नहा तो ना मैं कौन शिना करो ईश्वर बात टेस्ट करे किसी हो नहा पूरा ईश्वर का कौन शिना फेथफुली काम किसी तो इतना में दे दुनिया सब होते हराई के था जाती दुनिया सब दुख पाई था जाती नहा के सेफ किसी तो बाइबल दी किसी हो ईश्वर दौड़ आसे किसी हो ईश्वर गेट आसे किसी हो अब कहना जीसस तो हेवन लाइक गेट आसे किसी हो हेवन लाइक गेट तो बोल प्राप्ति कौन बाइबल खोले वाला पड़ेगा इतना बिती मुझे हम के टाइम के ऐसे रिपेंट करो बोले लेट हॉप चुनी कौन बाबी हेवन ती आहे बोले ना पड़ो कुछ तो गेट बोल प्राप्ति नो खोले भी नो खोले कुछ तो इच्छा ईश्वर पूरा आमी हम दी कैसे दो खोले भी मोट खोले भी ना रिपेंट करो भी खोले भी एक दिन मुझे हम पूरा ईश्वर जी को ब्लेस दे ईश्वर दो खोले भी ना मुरम खोले भी ना खोले भी लेट होशी को ब्लेस दे नुहाला टाइम भी एकदम मनुखंदो कि पुरोमन से सब तो पूरी कोई के लास्ट दो पानी तो कितना गिरोने स्टार्ट करसे नुहा तो ताई तो अब तो बड़े के थका दे ईश्वर का जाने को छे ईश्वर कथा मानी के बिटोड़ी जाई छे एनिमल्स का सब लगन जाई छे कि काय तो दौड़ बोल करे छे ईश्वर का ऑर्डर दे नुहा का दौड़ बोल करसे दुनिया दे पानी आइले स्टार्ट करसे हो हां किचा पानी आइले स्टार्ट करसे मानखान तो अलग जाति निजोर लगा लाइफ तो सेफ करो बोले कुल का घास से कुल का माउंटेन से अलग अलग
পালাইছিলে বি রাস্তা নাই লাস্ট কি করেছে পাগলা নহা পাগলা আছে কই থাকা মানুহ তো ওলটা নহা লগদি দৰ খুলি দিবি আমি হেনকে বাচ্চা বনিবি দে মই খালি দিবি দৰ খুলি কৈছিল বি ঈশ্বৰ বাপন কৈছে কোন দাবি খুলিলে আপনা হৈ গৈছে না ঈশ্বৰ পৰা দৰ বন কৈছিল না কোন দাবি খুলিলে আপনা দে কিতিয়া দৰ ঈশ্বৰ বন কৰি দিছে মানুহ তো আই গেল নহা লগদি বিক লাগিছে দৰ খুলি দিবি না বলে বি লেট হৈ গৈছে তো লেট নহয় কিন্তু ইমান চাল প্ৰিচিং গৈছিলো ইমান চাল পানী আহিবলৈ গৈছিলো লিবি কোন বাবি মানুহ নাইতো না ওলটা নহয় পাগলা আছে গৈছিলো বলিবি নোহা পৰা ফেথফুল কাম কৰিছে দেই ঈশ্বৰ বাকি গৈছে নোহা পৰা ভাল বা জানি কিনা ভাল বা শুনি কিনা কনফিউজ কৰা নাই বলিবি তাই কি কৰিবি ফেথফুলি কাম কৰিছে চেম আজি আপুনি লগা লাইফ দিবি ঈশ্বৰৰ পৰা আমি হনকি কি কৈছে মানলা কথা শুনি কিনা কনফিউজ নকৰিবি দেই लेकिन ईश्वर কথা শুনি কিনা আপনি ফেথফুলি ওয়ার্ক করবে দেই दूसरा बंदे निमित्त आने को कराना हो ना वन विश्व अनुग्रह मनु घरना मुझे रिजेक्ट करे हो मनु ना मुझे इंसल्ट करे मुझे बाबा निमित्ती आमा निमित्ती मुझे आगे जावना करे मुझे मोटा निमित्ती माकी निमित्ती को ऐसे ले भी दूसरा बंदे निमित्ती एक्सक्यूज को करे हो ना मुहा पर तो अर्थ बना तो कुछ निमित्ती दूसरा निमित्ती बना हो तो हर निजोर निमित्ती बना शिलो itu lebih tahu faithfully bra, bhal bra, design tu. Isor bra kila kushe na kam kushe. Kini ka gam bra bon kuri kushe. Bhar bitor sob kita bra, bhal bra bon kushe do. Kile, ta kita hi jabule sido, na. Itu la ar bitor itu sob ando kina, ta hi jabule sido. Itu lebih tahu bra sob bhal bra banai sido. Itu rusna aji. मानो के ब्लेम न करो दे, मानो के कंप्लेन न करो दे. आपने विश्वास कर दो, आपने निमित्त ऐसे दे. दूसरा मनु निमित्त विश्वास करना होय हमें दूसरा मनु निमित्त आदि प्रीचिंग करना होय हमें निजोर आत्मा निमित्त करेसिलो आपने भी आपने निजोर आत्मा निमित्त आपने लड़ाई करेसिलो ना किले माइकी निमित्त ना पारे बोता निमित्त ना पारे किले बाचा निमित्त ना पारे करेसिलो कुन निमित्त ना हम काम करना है कुन निमित्त ना हम विश्वास करना है भी निजोर निमित्त विश्वास करेसे अपनी इच्छा फ्री जगह समझी आपका भाव पड़ा ईश्वर के रिलेशन ना बना शिवले तो ना विश्वास तो स्ट्रांग ना सके शिवले तो लास्ट दिन दी बिया दिन आतम दे से नुहला तंदी किनी का राशि इनी का नावले से दे बोले भी सेम अच्छी इत्या दुनिया बिया होई के थकले भी अपनी आरामी फेथफुल ईश्वर के वर्क पर शिवले तो ताते राइट लेफ्ट दी मुझे खुशी न करे ना ईश्वर का किना पुरी को ऐसे सेम इनी का वर्क पर शिवले तो एक दिन हमें विश्वास पर ईश्वर के लोग पुरी को शिवले Rosem ami hambra ki ita biswas kwese itu raya amen kese fule sulebi mo ita bra kunba tandi amila khushi kunba tandi isora khushi nishna iniga kam correction lena apla biswas level ba no kuchu dei Rosem nohala time dei manu khan ekdam phutani koi berai thanishna last time regret ko dei last kan dio dei isor ki ita nika hole se besho लेट नौकरी की ना जोलते हैं बोले से वैसे हो की जाने अभी खला टाइम दो मुझे खला दिन दो आज भी हो पड़े कल भी हो पड़े ना कितना ईश्वर बात बोले से ना चले तो इतने भी क्या दुनिया के अलग थका समझे फेथफुल कुछ भी ना इतो आसे हो रिपेंट कुछ भी ना इतो आसे हो मानो निमित्त मुझे ना पढ़े लोगों भी ना अजी हमें हम सब निजोर निमित्त विश्वास कर सकते हो मुझे अमार निमित्त बाबा निमित्त मुझे विश्वास करना है हो अमेरा खानदान तो आमी प्राय हेवन तो जाबो निमित्त कराना होय हो बोले भी मुला विश्वास प्रभु इष्टि बोले से आपने लगा विश्वास पर आपने के हेवन तक पहुंच बोले से बोले भी इच्छा इनका नॉर्मल था जंदे ईश्वर का हमर भाव दी था जंदे मुई खंडरा बिया रसले कॉम्प्रोमाइज कर देखे बोले ना लास्ट ईयर आमेन दु बोले से ईश्वर का भाव बोले से भाव का बनाए दे वितर भार सब जवाब तो भाव बोल कर दे कोशिश अजी मुझे ना लाइफ टीवी विश्वासी कॉम्प्रोमाइज कर दे दुनिया उनके रसा दे दुनिया पर की बोले से बोल दे बोले भी आपने तो मुझे तो फेथफुल वर्क प्रॉब्लम तो लाइक दे दुनिया मन के हरा था देखिए सरबरा itu chubra tu chubri tu itu baca tu na insya Allah thaki to itu lebih moi dunia so kita harai boleh lebih itu apa tu ready boleh itu hal boleh kusi Genesis chapter 7 verse 8 one day Genesis 7 verse 1 kusi
ঈশ্বৰ বন্ধন কৈছে নোহা আপলা ফেমিলি নিমিত্তে ৰেডি কৰিবি এতিয়াতো আৰ্টে যাই যাবি কিলে কিলে মই আপনাকে ফেথফুল দেখিছো পুরা জেনারেশন দিয়ে আপনি আলাদা দেখিছো এতিয়াতো পানি আহিলে স্টার্ট হবলে আছে ইটো নিমিত্তে আপনি কোনটো আর্ট বনাই গেছে হাতে যাই যাবি দুনিয়াতে পানি কি হলে আছে দেই দুনিয়াতে দুখ ভরা আহিলে আছে দেই ইটো নিমিত্তে বিশ্বাস মানুহ কিমান দিন আহিছে কৃষ্ণ বিয়া বেলা দিন তো আহিছে দেই ভাও দিন না হওছে কিমান দিন আহিছে কৃষ্ণ বেমারে বিয়াওলা আহিছে দেই ইটো নিমিত্তে আজি কিমান দিন আহি গেল আছে মই প্রাণ লৈ গেল লেট নহয় গেতে ৰেডি কৰিবি না ইতিয়া নরমাল টাইম দিবি ঈশ্বরকে দিব না পারে গেল আছে বলে মই গেল না লাইফ টি একদম দুখ লা দিন আইলে কিনিকা ঈশ্বরকে দিব না ইটো নিমিত্তে আজি ঈশ্বর আমাদেরকে মাতি আছে বাইবেল দিব পারছনা এটা জিসাস ক্রাইস্ট প্রা আলা ফার্স্ট প্রিচিং দি কি কইছে রিপেন্ট করবি কিলে বলে কিংডম অফ হেভেন দ ওসরড হই গেছে ঈশ্বর আহিবলে রেডি হইছে আপনি রেডি আছেন না আমি রেডি আছেন না মই ধর রেডি না থাকিছে তো ইমান সাল কুনবা 70 ইয়ার্স 60 ইয়ার্স 30 ইয়ার্স 20 ইয়ার্স ইনিকা দুনিয়াতে থাকি গেলে বি লাস্টে হারাই বলে কেমন লস আছে নো এটা মিতে আজি ঈশ্বর কাছে দেই আমি বলি লেট নো প্রাগতি রিপেন্ট করবি চেঞ্জ করবি ঈশ্বরতে ভাল রিলেশন বানাবি নহলা টাইম নিশনা দরদ উপর হই যাচ্ছে দেই রিপেন্ট করলে চান্স নাই দেই বলবি কোনখান লাইফ থাকি আছে তাই খান মিলে কিমান ভাল আছে ও আপনি আমি লাইফ থাকা থাকলে অলপ তো ঈশ্বর ইচ্ছা দিবা পারবি না আপনার ইচ্ছা দিন হয়ে গেল আমি হেলা মালিক লাভ প্ল্যান দিবা পারবি না তাই পুরা আপনার লাইফ কিলা পারপাসে পাঠাই গেল আছে তাতে ওয়াক করবি না এদিকে শব্দ সালভেশন তো তাইবা দিবলে তার হাতে রিওয়ার্ড আছে বসে লেট নকরি কিনা জলদি আই বসে আমি হেলা মালিক তো রুতাই আইনে কি রোদা বিলা রোদে চলে আছে বসে না বিশ্বাস মানন্দ না খালি হেমন দি দুন হবদে দুনিয়া দেবি খুশিবা থাকিব দে খালি হেমন দি খুশিবা থাকিব নহয় কোন পাইছো দি বিশ্বাস করেছে দুনিয়া দেবি খুশিবা থাকিব আছে দে হয় মানুবা ইনসাল্ট করব রিজেক্ট করব লিবি তাই খালি বিতি মানুবা রিজেক্ট করা একু মন নে বিখায় মানু খানবা আমি লিবি কিমান রিজেক্ট করে হো না মই খান একটা লিবি তাকে রিজেক্ট করে দো মই খান দিবি বিয়া করবি ট্রাই করে দো আপনি বি সেকেন্ড কা ফেস করে রাখবো তো লিবি মই বিশ্বাস আছে মই কোন মানু লিবি দিন কাম করনা হই দে মই নিজর বিতি কাম করে আছে তো কি লিবি আমি লা ফ্রেন্ডস করবা আমি লা বিয়া করা লিবি মই কি রিজেক্ট করা লিবি কি লিবি মই ঈশ্বর আতে মই রিটার্ন আইবো হ্যাঁ মই লিবি কাম করে ছিল আপনি কি সেম আপনি লিবি কাম করে ছিল তো কি লিবি দুনিয়া মানুষরা আপনাকে রিজেক্ট করবে আপনি ঈশ্বরকে রিজেক্ট করেছিল দেখুন মানুষ খানকে কোন রাস্তা দিয়ে যাইছে জীবন দিবি না তাহলে তাহলে লাইফ আসিও বলবি আমি খানবি লাইফ আসিও আপনি বি নিজ রেস্ট জিকুন কিতা রেস্ট খেলা বন্ধ রেস্ট বলাই তাই খান কিতা বি রেস্ট নিবিল না এনিকা হই থাকে না অলপ রেস্ট করব কই দলিবি রানিং রেস্ট খেলা দো না কিতা মই কোনচুবো আমি কে সাই সাই কে মই আগে কোনচুবো লাগে price to move over again. First price over again in the soul. Polaido. Good by a to move again. A lot press begin job with like to Napra Hojago. Same Atma Rasta neutral day. Rest for Jaga day. Biswas one. Rest no gravy. Any Olok to move in the Arab Puru gravy. Kitya Apura Arab Puru, Saidan Bra Apni Gilabulis. Kilibuli. Saidan to Kita in Homaido. We had Homai Suga Atmati. Itu miti atma tu humai thakar miti giri jai to Jesus pas hamina Jesus pray kita Gethsemane garden di prathana kore gise tai ekdom faithfully atma tu tai prathana kore shino itu miti tai Allah ki temptation aisho tai sob jitiule parshino bolobi tala disciple khan bra ki koshi Peter khan bra James John khan bra ki koshi ai dharma humai jabra temptation de jitiula pra gishino na itu dimiti picture batu kita itu enemy to aishe tai ba tu tala chakutu like na manga kan bi ka tu start koshiko bole bi Jesus party koshe tai atma de full ready kore gen chabra tai ba tala enemy ke map kore dishilo sabina same achi amen bra atma de ready kore gen asibina kiba temptation to aile bi amen to overcome kore paribo jitiule paribo libi moi khan ba atma de humai suni to ami kala enemy khan ba kita tik kore bole se amen ta janibo to
Arabi Hanbra, etek productivity ko shule kita pi, I mean success no gudo na. Country darai got the piece na. Kun khan ma ek advance pra, ta khan preparation to phala se, ta khan ma jitule bhai to libi. More productivity, itu saman khan banai thaki shule to, manu khan ma sok to murai gudo na, itu lishna. Atma to be advance pra ready kori bas nei, itu ready. Kiman juna hai kena se, isor bless ko duwa achiba men, atma to ready kori kena. Ikilo de ekin ajino panishna isor adam de kilo de heaven to look power in the way so ke encourage cross day when among so let's go. Thank you.